जय जगन्नाथ पिला माने आज आम तुम साहित्य बहीर द्वितीय चैप्टर माड़हांडी कथार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। तो चलो देखा प्रश्न उत्तर कौन देइछि। तो देख पिला माने मु जहा बुझिली तो एक नंबर रे चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखरे पहुँचला से पोखरीटी किपरि थिला। तो ऑप्शन गुड़िक होची पोखरी रे सुंदर पद्म फूल फुटिथिला, पोखरी रे गोलिया पानी थिला, पोखरी रे कला भंवर भली पानी थिला, पोखरी रे पानी सुखी जाइथिला। तो आर उत्तर हेबो पोखरी रे कला भंवर भली पानी थिला। तो ग ऑप्शन टी ठीक हबो। तापरे 2 नंबर देइछि चोर को मान करी खपर रे खाइबा अर्थ कोन। तो एक नंबर क देइछि राग तम होई खाइबा, अन्य उपरी रागी निजर क्षति करिबा, चोर को धरी खपर रे खाइबा को देबा, चोर को माड़ मारी तड़िबा। तो आर ऑप्शन हबो ख अन्य उपरी रागी निजर क्षति करिबा। तापर 3 नंबर देइछि गंगा माता उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानि पारंती। एही लोकवाणीर अर्थ कोन। तो ऑप्शन गुड़िक होची निज कथा निजे बुझिबा, चढ़ई मानक ठारू बुझिबा, अन्यर मन कथा को बुझिबा, चढ़ई मानक सहित आलोचना करी बुझिबा। तार उत्तर हबो अन्यर मन कथा को बुझिबा। 4 नंबर चकुलिया पंडा चरित्र माध्यम लेखक केउ नीति शिक्षा देइचंदी। तो चकुलिया पंडार चरित्र माध्यम लेखक केउ नीति शिक्षा देइचंदी हम देखिबा। बसी खाइले आयुष बढ़े, अलसुआ दुख पाए, परिश्रम न करी पेट पोषिबा, अन्य उपरे निर्भर करी चलिले आमे सफल हेबा। तो चकुलिया पंडार जो चरित्रटा अछि परिश्रम न करी पेट पोषिबा। बुझिला कि परिश्रम न करी पेट पोषिबा। बुझिपेलो। तापर देखिबा ख नंबर एई खर देइछि एपरि होई पारे तुम सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती, से माने काहे कि उत्तर बाछिले ता आलोचना कर। तो एटा देइछि तुम पई काम। तापर देखिबा धाडी गुडीकर आलोचना। पाठर किछि धाडी चयन करि दे जाइछि, एहाकु ध्यान दे पढ़ एवं दलरे विचार करी कोन बुझिलो लेख। करे देइछि ए पानी की देखिला क्षणी ता मनरे भारी लोभ हैला, जीवन विकल रे पानी कूल पहाच उपरे लत किनी बसीगला। तो आमे ताकू बुझी कि लेखिबा। उत्तर लेखिबो संक्षिप्त गद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर माड़हांडी कथा गल्प बा लोककथारू आसीअछि। एठारे गाल्पिक गोपाल चंद्र प्रहराज भोकरे पीड़ित चकुलिया पंडार निर्मल पानी प्रति लोभ को अति सुंदर भावे वर्णना करछन्ती। तो चकुलिया पंडा और ता माँ भिक मागी जीवन यापन करती। दिनकर घटना चकुलिया पंडा को पोषे चाउल मध्य भिकरे मिलिलानी। भोकरे जाउथुबा बेले बाटरे गोटे सुंदर कला भंवर पानी थिबा पोखरी देखिला। से पोखरीर शंख मलमन पाड़ी को देखी भोक शोष सही न पारी लोभरे बसी पड़िला। तापर देखिबा कोन देइछि खरे गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानि पारंती। तार उत्तर आमे लेखिबा संक्षिप्त गद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर माड़हांडी कथा गल्परू आसीअछि। एठारे गाल्पिक गोपाल चंद्र प्रहराज किपरि देवादेवी माने भोकिला दुखी लोकर कष्ट सही पारंती नाही ताहा वर्णना करिसंती। तापर देखिबा थरे खाद्य न पाई चकुलिया पंडार भोकरे करडी जळुथिला। पोखरीटी रे काचकेन्दु भली निर्मल पानी देखी तार लोभ हैला। से विभिन्न सुस्वादु खाद्यर ना डाकी डाकी चले चले पानी पीगला। पोखरी रे गंगा माता थिले, देव देवी माने दयार अवतार, तेणु से चकुलिया पंडार भोक सही पारले नाही। सुतरां चकुलिया पंडा जो सब खाद्यर ना धरी पिउथला पानी पिउथला से सब सुस्वादु खाद्य गोटे हांडी रे भर्ती करी ता ऊपर तेलुंडी घोड़ाई ता निकट को बसाई देले। चकुलिया पंडा खाद्य हांडी पाई महा आनंद रे खाइला एवं बाकी तक माँ पाई घर को नहीं गला। तापर देइछि आस आमे मेल करिबा। एही लोककथारू किछि वाक्य प्रथम स्तंभ रे दिया जाइछि, से वाक्य गुड़िकर भावार्थ सह मिशुथुबा किछि वाक्य द्वितीय स्तंभ रे दिया जाइछि। मेल खाउथुबा वाक्य गुड़ी को जोड़। प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ देख
प्रथम स्तंभ देछि रातिरे शोइला बेले बुढ़ी पुओ को बुद्धि बतई देला तार कौन हम उत्तर माने द्वितीय स्तंभर माँ पुओ को रातिरे शिखई देला तो एटार हम एटा बुझिपाइल कि एटा गोटे बड़ी झपटी उठी तार आर कौन उत्तर हम बड़ी झपटी माने भोर सकाळू उठी बुझिला कि तापर देखिबा खुआ मुंडी रे दी गोइठा तो एटा हम हाथ पाख पिठी को दुई हाथ देबा दुई लात देबा हाथ पाख पिठी को दुई लात देबा बुझिला कि तापरे पलम को नहीं हांडी घोड़ाइबा एटा कौन हम पलम को नहीं हांडी घोड़ाइबा हांडी मुह को ढांकुणी रे ढांकिबा बुझिपारल तापर देख चिंता और विचार करी उत्तर दियो एही लोक कथाटी को थरे मन दे पड़ और उत्तर बाहर करी लेख कर देछि चकुलिया पंडा किपरि चकुलिया पंडा किपरि पेट पोषुथिला तो उत्तर लिखिबा चकुलिया पंडा गरीब ब्राह्मण थिला घर घर गाँ गाँ बोली भिक मागे 6 गाँ गले सेरे आणे 9 गाँ गले सेरे आणे एमिति भिक मागी जा आणे सेथिरे माँ पुओ दुहे चलती बुझिले कि खरे देछि चकुलिया पंडा कांदी बोबेई पळै आसिला काहींकी उत्तर हम चकुलिया पंडा भिक मागी पेट पोषे किंतु दुर्भाग्यर कथा दिने से केते बुलिला हेले पोषे चाउल भी भिक भी मिलिला नाही लोके भिक देबे कौन गाँ पिलाए टेका बोलुओ फोपाड़ी ताकू गाँ रु तड़ी देले तेणु से कांदी बोबेई पळाई आसिला गरे गंगा माता केउठारे थिले उत्तर हेब पिलांक ठारू टेका माड़ खाई चकुलिया पंडा घर को न जाई आगु को चलीला से बाटरे थिबा सुंदर पद्म पोखरीटिए देखिला सेतिरे कला भंवर पड़ी पानी पोखरी चारिपाख शंख मलबल पत्थर रे तियारी पाहाच से पोखरी रे थिले गंगा माता बुझिले कि घरे कौन देछि गंगा माता चकुलिया पंडा प्रति दया भाव देखाइले काहींकी उत्तर हेब चकुलिया पंडा पिलांग ठारू माड़ खाई मन दुखरे आगु जाई पद्म पोखरी पाखरे पहुँचला भोक विकल पोखरी पानी को भात डाली महुर आंबिल भाभी पी जाई निजर क्षुधा मेटाइबा को चेष्टा करुला गंगा माता चकुलिया पंडार ए दुख सही पारे ना तेणु से ता प्रति दया भाव देखाइले मुहरे देछि चकुलिया पंडा हांडी रे कौन देखिला उत्तर हेब चकुलिया पंडा पानी रे भासी आसुथबा हांडी को देखि आश्चर्य होई ढांकुणी खोलिकी देखिबा को लागिला देखिला बेलकू ता भितरे दिव्य एटा हम देखिला देख पिला माने देखिला बेलकू ता भितरे दिव्य सरू घी अन्न डाली महुर आंबिल खीरी पिठा प्रभृति सुस्वादु खाद्य द्रव्य रहिथिला ता परवर्ती क्वेश्चन अच्छी खाद्य हांडी धरी घर को फेरिला बेलू चकुलिया पंडार माँ कुआडे जाइथिला उत्तर हम चकुलिया पंडा खाद्य हांडी धरी घर को फेरिला बेलू ता माँ घरे नथिला से सबुदिन परी गाँ भीतर को दुख धंदा करने को जाइथिला तापर क्वेश्चन अच्छी चोर माने सिंधुकटिए केउठारे देखिले उत्तर हेब चोर माने सिंधुकटिए केउ गाँ रु चोरई आनी सेथिरे एटा पिला मन लिखिबो सेथिरे थिबा द्रव्य को भाग बंटा करिया पई चकुलिया पंडार बारी द्वार रे रखिथिले तापरे अछि अनुमान एवं कल्पनारू तुमे समस्ते दल रे मिसी आलोचना कर तो एटा आलोचना करिया पई देछि आमे आलोचना माध्यम रे कथा हेबा कर देछि जदि चकुलिया पंडा गोटिए दिन पई गंगा माता ठारू खाद्य हांडी नहीं थांता ताहले तार परिणाम कौन होई थांता ताहले आमे उत्तर लिखिबा जदि चकुलिया पंडा गोटिए दिन पई गंगा माता ठारू खाद्य हांडी नहीं थांता ताहले से दिन राती खाद्य खाई थांता और ता माँ को मध्य देई थांता तो दुहे उभय मिसी खाद्य हांडी रु खाद्य खाई थांते तापर क्वेश्चन देछि गंगा माता विचार करी माड़ हांडी जदि देई न थांते ताहले शेष फल कौन होई थांता ताहले उत्तर लिखिबा
ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆଉ ତା ମା କେବେ କାମକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। କାମ ନକରି ସବୁବେଳେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଉଥାନ୍ତେ ଆଉ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଘରେ ଦେଇଛି ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁହ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ବସିଥାନ୍ତା। ଯେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ତା ଆହୁରି ମାଡ଼ ବସିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ମାଡ଼ ବସିଥାନ୍ତା ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ସେମାନେ ଏମିତିକି ମରିଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଘରେ ଦେଇଛି ଗଙ୍ଗା ମାତା ମା ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଚକୁଳିଆ ମୁଣ୍ଡା ତା ମାଆକୁ ଅଳସୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପରିଶ୍ରମ କରି କଷ୍ଟ କରି କାମ କରିକି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଏପରି କଲେ। ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି କବାଟ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଥିବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। କବାଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ, ଝଞ୍ଜିର ଲଗାଇବା। କବାଟରେ ଝଞ୍ଜିର ଥାଏ, ଆମେ ଝଞ୍ଜିର ଲଗାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଝଞ୍ଜିର ବହୁତ ଚାଳ ଘରେ ଦେଖିବ କବାଟ ଲାଗିଥିବ, ଝଞ୍ଜିର ଥିବ। ଝଞ୍ଜିର ଥିଲା ତ ସେଇ ଝଞ୍ଜିର ଲଗାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ? କବାଟ ଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ହବ? କବାଟ କିଳିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ? କବାଟରେ ଚାବି ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା କବାଟ ଖୋଲିବା। ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ, ଲୋକକଥାକୁ ଶୁଣାଇବା। ଲିଖିତ ରୂପରେ ଲୋକକଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। କାହାଣୀ କହୁଥିବା ବା ଶୁଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ଭାରି ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ବାସ୍ତବତା ଶ୍ରୋତାର ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ତା'ର ବାସ୍ତବତାଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିବା ପିଲାର ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ କାହାଣୀଟି। ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ଦଳରେ ମିଶି କିଛି ଲୋକକଥା ସଂଗ୍ରହ କର। ଏହି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ମାନେ ତୁମେ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଯେଉଁ ଗପ କହୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ଆଉ ସେ ଲୋକକଥାକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କାରକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ଦେଖିବା, ମା ଗାଁ ବୁଲି ବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିଛି ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲି ବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଦେଖ, ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କାରକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁ ଲାଗିନି ତାକୁ କାରକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତ ରୁଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାରକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ନିମ୍ନରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ କାରକ ବିଭକ୍ତି କାରକ ଲଗାଇବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାରକ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖ, ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ କାରକ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ସେଠାରେ କ'ଣ ହବ? ସେଠାରେ ଲେଖିବା। ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାଆନ୍ତି। ଏ ଚକୁଳିଆ ଡ୍ୟାସ୍ ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଏ ଚକୁଳିଆଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। କାଳେ ହାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଧୁକ
ଡ୍ୟାସ୍ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅବା କେଉଁ ତରଫ ଅପୂର୍ବ, ତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ ତରଫ ଅପୂର୍ବ। ହେଲା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କାରକ ପଦ। ତ କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ କରିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆମେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାଟି ପଢ଼ିବା ପରେ। ତ ଏବେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର।